Salam alaikum حباباتي, نتمنى تكونوا بخير على خير. J'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer comment j'ai fait ce gâteau qui est sur ma gauche. نوريلكم كيفاش درت هذا الجاتو اللي راه على اليسرى, ولكن نبدا مرحله بمرحله. Je vais faire étape par étape. Aujourd'hui, je vais commencer par la crème mousseline. Je vais vous montrer comment je l'ai faite. اليوم نبدا بلا كريم موسلين, غادي نوريلكم كيفاش درتها. يلا بنا على المقادير. On y va pour la recette. Alors, bismillah, المقادير اللي قلتلكم. Pour la recette, il vous faut 1 litre de lait, litre تاع حليب, 2 sachets de sucre vanillé, 2 باكيات la vanille, l'extrait تاع الفراولة, un peu d'extrait de fraise, 3 œufs, 3 حبات بيض, 3 صفار, 3 jaunes, 250 g de sucre en poudre, 250 g سكر بودرة, 100 غرام تاع دهان ولا زبدة, 100 غرام de beurre, 150 غرام تاع مايزينا, 150 غرام de maïzena ou fécule de maïs, et 700 غرام de beurre que je vais rajouter en montant la crème. و 700 غرام تاع دهان ولا زبدة اللي غادي نزيدها من نطلع لا كريم تاعي, وقريصة ملح, وين بانسي دو سيل. غادي نبدا بالحليب, نضيف له لي 2 ساشي تاع لا فاني, ونضيف له ليكستري تاع الفراوله. Je vais commencer par le lait. Je vais lui rajouter les deux sachets de sucre vanillé et l'extrait de fraise, et je vais le mettre à bouillir. وغادي نديره يغلي. Le temps que le lait bouillit, je vais travailler le sucre, les œufs pardon, et la pincée de sel jusqu'à que le mélange devienne blanc. لو طون اللي الحليب تاعي راه يغلي, غادي نخدم البيض والسكر والقريصه تاع الملح حتى الخليط تاعي يولي ابيض. جو راجوت لو فيكول دو مايس, نضيف المايزينا ونخلط اي جو ميلونج. Je rajoute le lait chaud petit à petit. نضيف الحليب حامي غير بشوية. Je vais remettre le mélange dans la casserole. غادي نرد الخليط في الكاسرونة. Je remets mon mélange sur le feu à feu doux et je continue à mélanger jusqu'à que le mélange s'épaissit. غادي درت الخليط تاعي فوق النار هادئة, ونخلط حتى الخليط تاعي يتقال. Voilà, ma crème elle s'est épaissie. J'ai éteint le feu et je vais lui rajouter le beurre. La crème تاعي راهي تقالت, راني طفيت عليها النار وغادي نضيف لها الدهن ولا الزبدة. Regardez, elle est bien lisse. شوفوا كي راهي رطبة. J'ai versé ma crème dans un récipient froid, comme vous voyez. فرغت la crème تاعي في إناء بارد, وغادي نغطيها au contact. Je vais la couvrir au contact باش pour qu'elle lâche pas d'eau, باش ما تطلقش الماء, ونديرها au frigo. Et je vais la mettre au frigo. هاي la crème تاعي راهي بردت. Ma crème a bien refroidi. Je vais travailler les 700 g de beurre en pommade. غادي نخدم الدهن ولا الزبدة les 700 g en pommade. Je le travaille bien avec la vitesse 10. نخدمو مليح la vitesse 10, numéro 10. Et je monte ma crème petit à petit en l'ajoutant au beurre. كما راكم تشوفوا غادي نطلع لا كريم تاعي ونضيفها غير بشويه في الدهن باش تطلع لي مليح. Regardez comme elle est bien montée. شوفوا كيفاش طلعت مليح. Elle est lisse.
elle tient bien. شوفوا كي راهي رطبة شادة روحها مليح. Comme vous voyez, j'ai fourré le gâteau à l'intérieur avec. كما راكم تشوفوني عمرت الجاتو من الداخل بها. لا بروشين فوا ان شاء الله غادي نوري لكم لا غاناش اللي استعملتها باش غلفت الجاتو من برا بها. La prochaine fois, je vais vous montrer la ganache que j'ai utilisée pour napper le gâteau. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les vidéos. ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس باش يجيكم كاع الجديد. والسلام عليكم.